जय परमेश्वरंकर जय हेउ परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ परमेश्वरंकर गौरव हेउ परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ तांकर दया तांकर अनुग्रह रे आमने जीवित मान को मध्य रे नाम स्थान पाई अछु तांकर दया तांकर अनुग्रह रे चलित वर्षर आमने क्रिसमस रो निकटवर्ती हेई पारि अछु अनेक एई दिनटी देखिबार सुजोग खोजी थिबे आशा करिथिबे किंतु से माने पाई पारि नाहंती किंतु प्रभुंकर महादया अपार करुणा रे आमने एई दिनटी देखिबार पाई अछु सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हेउ प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुंकर प्रथम आगमन संसार को प्रथम आगमन रो दिन जेतिके निकटवर्ती हेउछि से प्रथम आगमन रो स्मरणार्थक दिन जेतिके निकटवर्ती हेउछि सेतिके से विषय रे आमने विभिन्न प्रकार वाक्य आमने सुनुअछु आउ एहा आमनको पई वर्तमान जुग रे आमनको पई सौभाग्यर विषय अटे जे आमने अनेक वाक्य से विषय रे वर्तमान आमने सुनुअछु प्रभुंकर गौरव हेउ प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो तेबे एई किछि दिन तले मु गोटे वाक्य सुनुथिली अनेक लोक जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 14 पद रे लिखा जाइथिबा आउ सेही वाक्य देहवंत हेले सेही वाक्य देहवंत हेले एई शब्द को नै से माने जीसु अवतार बोली से माने कहू अछंती किंतु सारा बाइबल सारा अवतार शब्द उल्लेख नाही देहवंत हेले अवतार आउ अवतार शब्दटा माने ताहा भल भाव जानी अछु ताहा केउ माने व्यवहार करंती अवतार शब्दटा तेबे मो मन रे गोटे प्रश्न आसिला आम्मानकर प्रभु जीशु जे स्वयं परमेश्वर कारण कलसीय पुस्तक रे लिखा जाए ताहांक द्वारा ताहांक निमंते सृष्टि हैला अर्थात सृष्टिकर्ता जिहोवा सदा प्रभु परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करी धरा पृष्ठ को आसिले एई पद को नै लोक माने अवतार बोली ताकू कहंती जदि अवतार शब्द गोटे ख्रीष्टीय शब्द अटे तेबे पूरा बाइबल रे अवतार शब्द नाही तेबे जीशुंकर ई प्रथम आगमन तीनोटी विषय को मु नै कि कहिबा पई चाहिबी एहा अवतार अवतीर्ण ना अवतरण अन्य मान को विषय रे हमने देखिबा को पारु अछु एई जुगरे एई रूप रे अवतार हेले सेई जुगरे एई रूप रे अवतार हेले सेई जुगरे एई प्रकार रूप रे अवतार हेले अन्य मान को विषय रे हमने देखिबा को पारु अछु किंतु आमान को प्रभु जीशु से अवतार की ना अवतरण करी अछंती ना अवतीर्ण होई अछंती अवतार अवतरण अवतीर्ण ए अवतार अवतीर्ण आउ अवतरण ए तीनोटी शब्द मध्यरु दुईटी शब्द बाइबल रे लिखा जाई अछि बारंबार बारंबार लिखा जाई अछि अवतरण एवं अवतीर्ण किंतु अवतार शब्द बाइबल रे उल्लेख करा जाई नाही तेबे अवतार शब्द प्रयोज्य अटे कि बाइबल रे देहवंत हेले से देहवंत हेले बोली बाइबल रे लिखा जाई अछि आ एवरी पुस्तक रे मध्य तांको विषय रे उल्लेख करा जाई अछि जे से आपना निमंते एक शरीर प्रस्तुत कले आउ से अवतरण कले बोली बाइबल रे उल्लेख करा जाई अछि स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कले एवं से अवतरण कले बोली बाइबल लिखा जाइछि कारण अवतरण करिवार अर्थ होले आसीबा ओल्हेई के आसीबा गोटे ऊर्ध्वरु निम्न तल पर्यंत पाइहा नुह निम्न स्थान को गोटे विशेष कार्य सकाशु ओल्हेई आसीबा मो ऊपर महला रे अछि आउ किछि गोटे जिंस नेबा पई बा किछि गोटे कार्य करिबा पई
ଉପର ମହଲାରୁ ଘରର ଉପର ମହଲାରୁ ମୁଁ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବତରଣ କରିକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବତରଣ। ଆଉ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସେଟା ଅଲଗା ରୂପ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଅଲଗା ବିଷୟଟା ତାହା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ এই ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲୁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାଜରିତ୍ୟରୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବେଥେଲିମରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। এই যে পরমেশ্বর শব্দ লেখা যাইছি এহা এলোহিম শব্দ। আর এলোহিম শব্দ একবচন শব্দ নুহে, এহা বহুবচন শব্দ অটে। এবং তা সহিত আম্ভে মানে আপনা প্রতিমূর্তির আপনা সদৃশ্যরে মনুষ্যকে নির্মাণ করু। আম্ভে মানে শব্দ এহা মধ্যে একবচন শব্দ নুহে, এহা বহুবচন শব্দ অটে। আর এথিরে আমনে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মাঙ্কু আমনে দেখিবাকু পারুଅଛୁ। এবং প্রভু যীশুଙ୍କ বিষୟରେ পুরাতন নিয়মରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 44ଟି ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିବା ବିଷୟଟା ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସକାଶୁ ମୁଁ ତାହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ଆଉ ତାହାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ। ମୂଳ କହିଲେ ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ କହିଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ଗଛର ମୂଳ ତାହା ତ ଠିକ ଅଛି, ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଯୀଶୁ ପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଦାଉଦଙ୍କର ମୂଳ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେ ମୂଳ କହିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବୁଝାଏ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉଦ ସମସ୍ତେ ଯାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲେ, ସେ ମୂଳ। ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49ର 10 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସିଲୋର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା। ଜିହୁଦା ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଜାତ ସିଂହ, ଜିହୁଦା ବଂଶ ଜାତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଯୀଶୁ କୁମାରୀ ଗର୍ଭଜାତ, ଯାହାକି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 34 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ନାଜରିତର କୁମାରୀ ମିଖା ପୁସ୍ତକରେ ବେଥେଲିମ୍, ମିଖା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 2 ପଦରେ ବେଥେଲିମ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ 61 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ 2 ପଦରେ ଘୋଷଣାକାରୀ ବା ପ୍ରଚାରକାରୀ, ଆଉ ମାନେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ରୁ 22 ପଦ ଏବଂ 43 ପଦରେ ସେଇ ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥିତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ବେଥେଲିମ୍‌ରୁ ନୁହନ୍ତି ବା ସେ ନାଜରିତର ନୁହନ୍ତି। କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। କଲୋସିୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଆଉ 21 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ ଆଉ 26 ପଦରେ ଏଲୋହିମ୍ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ
जोहन पुस्तक 1 अध्याय तार 15 पद और 30 पदरे बाप्तिजिक जोहन कहते से मो पूर्वरु थिले, से मो पूर्वरु थिले। तार अर्थ यदि जागतिक भाव में आमने देखू मरियम गर्भवती हेबा पूर्व 6 मास पूर्व एलिजाबेथ अर्थात बाप्तिजिक जोहन माँ से गर्भवती थिले, माने अर्थात यीशु ठारू से 6 मासर बड़ जागतिक भाव में, किंतु से कहते से मो पूर्वरु थिले, से मो पूर्वरु थिले। तार अर्थ यीशुंकर उपस्थिति जोहन गर्भ मध्य को आसीबा पूर्वरु से थिबा विषय से प्रकाश करुअछंती, अर्थात यीशुंकर पूर्व अवस्थिति, यीशुंकर पूर्व अवस्थिति को बुझाए। सेति पई प्रभु यीशु जोहन पुस्तक 6 अध्याय 34 पद 41 पदरु 50 पद पर्यंत से कहिले मु स्वर्गरु आगत, मु स्वर्गरु आगत। एवं जोहन पुस्तक 8 अध्याय तार 56 पदरे यीशु कहिले तुम मानकर पिता अब्राहम मोहर दिन देखिबा निमंते देखिबा आशारे उल्लास कले, आउ से ताहा देखि आनंद कले। तुम मानकर पिता अब्राहम मोर दिन देखिले एवं से आनंद कले, अर्थात एटा तो तार से प्रभु जीशुंकर दिन सेटा गोटे भिन्न प्रकार विषय अटे, ता तो अलगा टॉपिक को आमे चली जिबा से दिन विषय चिंता कले, किंतु एठारे कुहा जाउछि जीशुंकर दिन अब्राहम देखिले, अर्थात अब्राहम को पूर्वरु, सेति पई से कहले मु अब्राहम को पूर्वरु जन्मी अछि। जोहन पुस्तक 8 अध्याय 58 पदरे मु अब्राहम को पूर्वरु मु अछि बोली से कहउछंती, मु अब्राहम को पूर्वरु अछि, अर्थात जीशुंकर उपस्थिति बेथलेम रो नुह, ए 2000 वर्ष रे तांकर से प्रतिष्ठा करिथिबा धर्म आरंभ होला बोली कोनोसी लोक कहंती भूल विषय, भूल विषय। तांकर उपस्थिति बेथलेम नुह, 2000 वर्ष केवल नुह, ता पूर्वरु से अछंती, से ता पूर्वरु अछंती। सेति पई जेतेबेले से महायाजकीय प्रार्थना से करूछंती जोहन लिखित सुसमाचार 17 अध्याय तार 5 पदरे यीशु प्रार्थना कले, पिता ईश्वर को कहले सृष्टि पूर्वरु तुम सहित जो मोर महिमा थिला तो द्वारा तुम्हें मते आउ थरे महिमान्वित कर। सृष्टि पूर्वरु तुम सहित मोर जो महिमा थिला, तुम सहित से ईश्वरंकर सहित थिले, आ ईश्वरंकर सहित तांकर महिमा थिला, से महिमा अल्प समय पाई से 33.5 वर्ष पाई अल्प समय पाई से महिमा त्याग कले। से महिमा 4 प्राणी 24 प्राचीन द्वारा प्रशंसा महिमा गौरव पाइबा, सराफ गण किरुब गण द्वारा महिमा पाइबा, ए महिमा सृष्टि पूर्वरु तांकर थिला, आ से अल्प समय पाई आपन को मते उद्धार करिबा पाई से महिमा को त्याग करी धरा पृष्ठ को आसीथिले। एबे महायाजकीय प्रार्थना रे पुनर्बार मते से महिमा प्रदान कर बोली से प्रार्थना करूछंती सृष्टि पूर्वरु। सेति पई जोहन पुस्तक 1 अध्याय तार 1 पद 1 रु 3 एवं 14 पदरे आम देखा पारुअछु यीशु वाक्य रूप में आद्यरु थिले, वाक्य रूप में आद्यरु थिले, तापरे से देहवंत हेले। गीत संहिता 2 अध्याय तार 12 पद पुत्र अर्थात यीशु को चुंबन कर नहिले तो माने विनष्ट हेबो। यीशु पुरातन नियम रे उपस्थित अटंती। भविष्यवाणी जिते कहा जाउछि हितोपदेश पुस्तक 30 अध्याय तार 6 पदरे किए पृथ्वीर सीमा निरूपण करुअछि, तांकर नाम कोन, तांकर पुत्रंकर नाम कोन। दानियल पुस्तक रे जेतले सैद्रक मस्त्रक अबेदनबको को अग्नि कुंड रे पकई दिया गला, राजा देखिले आमे के 3 जन को पकई नथिलु, 4 जन मुक्त लोक मान को आमे अग्नि मध्य रे गमनागमन करिबार देखुछु, एवं चतुर्थर मुख ईश्वरंकर पुत्रंकर सदृश्य अटे, ईश्वरंकर पुत्रंकर सदृश्य अटे। अर्थात प्रभु जीशु आद्यरु थिले, प्रभु जीशु आद्यरु थिले। सी आंभ मान निमंते स्वर्ग रे से थिले उच्च स्थान, से से अवतरण कले। जोहन पुस्तक तार 6 अध्याय आमने 33 पद जदि आमने देखो लेखा जाई अछि, 33 पद रे लेखा जाई अछि। मु पढ़िबा पई चाहिबी, कारण जेउ आहार स्वर्गरु अवतरण करी जगत को जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार। स्वर्गरु माने उच्च स्थानरु अवतरण करिबा। एवं 38 पदरे आमने देखिबा को पारु अछु, लेखा जाई अछि
କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅବତରଣ କରିଅଛି। ଏ ଯୁଗରେ ଏ ରୂପରେ ଅବତାର, ସେ ଯୁଗରେ ସେ ରୂପରେ ଅବତାର। ଅବତାର ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ଅବତରଣ। ଅବତରଣ ଦେହଧାରୀ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେହଧାରୀ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଦେହବନ୍ତ। ସେ ମାଂସ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଅବତରଣ କଲେ ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଅବତରଣ କଲେ। ଏବଂ 50 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ ସେଇ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:50, କେହି ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ଏହି ଅଟେ, ଏହି ଅଟେ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାପର ବୋଝରେ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ, ମୃତ୍ୟୁଛାୟାର ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିଶାପର ରାଜତ୍ୱ ତଳେ, ଶୈତାନର ପ୍ରବଳତାର ରାଜତ୍ୱ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବତରଣ କରି ଆସିଲେ। ସେ ଅବତରଣ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଯାଉ ଆମେ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ 10 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ଆରୋହଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚଢ଼ିବା, ଅବତରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଓହ୍ଲେଇବା। ଓହ୍ଲେଇବାର ଅର୍ଥ ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି, ମାନେ ଯେମିତି ଘରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଅବତାର ନେବାର ଅର୍ଥ ସଡନ୍ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅବତରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାହାଚ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ସାହାରା ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଲେ। ସାହାରା ତ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଗତକୁ ସେ ଅବତରଣ କଲେ। ସେ ଅବତରଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମାନେ ଆମେ 50 ପଦ ପଢ଼ିଅଛୁ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 6:50 ପଦରେ ପଢ଼ିଅଛୁ। 51 ପଦରେ ସେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଅବତରଣ ଏବଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। 41 ପଦ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆହାର ଅଟେ। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଅବତରଣ ମାନେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବା, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଣିଥିବା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ସିଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ, ସରି ପିତର ନୁହଁ, ଯୋହନ 7 ପଦ ପାଠ କରୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜଗତରେ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେହି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ଅବତାର ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୋ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ,
से देहबंत हेले। एब्री पुस्तक 10 अध्याय विषय स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायछि से आपना निमंते एक शरीर प्रस्तुत कले, आपना निमंते एक शरीर प्रस्तुत कले। से अवतरण करले, अवतीर्ण हेले से आमान को निमंते। अवतार शब्द बाइबल रे नाही, आमान को बुझीबार आवश्यकता रही। मो निमंते से देहबंत हेले, गोटे गोटे सदृश्य ही से आसिले से, कारण मते उद्धार करिवार अछि सेति से मनुष्य रूप धारण कले बोली मते बाइबल उल्लेख करा जाय अछि। कारण जहा को आमने उद्धार करिबा जदि तांको परि आमने न हेउ ताहले तांको सहित संपर्क रहिबो नाही। सेति मते उद्धार करिबा पई से मनुष्य रूप धारण कले से, एवं मते मनुष्य रूप धारण करिबा पई से अवतरण कले से। यह माने बुझीबार आवश्यकता रही अछि। एबे एब्री पुस्तक 10 अध्याय आमने 5 पद जे पाठ कर, एथि निमंते ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती। अवतार नहीं आगमन, अर्थात आसीबार पूर्वर तांकर स्थिति, आसीबा परे मध्य तांकर स्थिति आगमन करी कहंती, बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। से गोटे शरीर प्रस्तुत कले, से जो शरीर रे समस्त पापर बोझ से बहन करेंगे, जो शरीर समस्त पाप निमंते से बलि देवे, से आमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। अवतीर्ण होइथिबा, अवतरण करिथिबा आमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। से बेथलेम रु नुहंती, ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते समस्त विषय सृष्टि होई अछि। ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते समस्त विषय सृष्टि होई अछि बोली बाइबल रे स्पष्ट भाव में तांको विषय रे उल्लेख करा जाई अछि। एबे जदि आमने जोहन पुस्तक तार 1 अध्याय जदि आमने पाठ करू ताहले सेटारे स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जाई अछि जे जेते लोक तांको ग्रहण कले से समस्त से जो मन तांको नाम रे विश्वास कले से समस्त को ईश्वरंकर संतान हेबार अधिकार देले बोली उल्लेख करा जाई अछि। आमान को निमंते से आसिले जेपरे आमने ईश्वर तांको विश्वास करी ईश्वरंकर संतान हेई पारो, एते निमंते से अवतार नेले नाही बरंच से अवतीर्ण हेले, से अवतरण करी अछंती। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। अवतीर्ण जहाँकि आमान को गलातीय पुस्तक 4 अध्याय तार 4 पद प्रकाश करे, काल संपूर्ण हुंते पिता आपना निकटरू पुत्र को जगत को प्रेरण कले, अर्थात से अवतीर्ण कले। पिता जीशु को आनिले, पठेइले, आ जीशु निजे कहती मु अवतरण करिअछि, माने एतिरे पितांकर मध्य सहमति अछि, पुत्रंकर मध्य सहमति अछि, पवित्र आत्मांकर मध्य एतिरे सहमत अछि। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु, बुझिबारे आमान को साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। प्रेज द लॉर्ड।